କହିବ ନାଇଁ 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 କହିବ ଠିକ ସେଇଦିନ କହିବ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠିକ ସେଇଦିନ ନାଗେଶ୍ୱର ଲଘୁ ସେନାପତିଟା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଆରେ ଦୁରାଚାର ମୋ ପୋଷା କୁକୁର କହୁଛୁ ବଡି ମା କଥାରେ ନାଇଁ ମହାରାଜ ନାଇଁ ଆରେ ଦୁରାଚାର ମୋ ପୋଷା କୁକୁର କହୁଛୁ ବଡି ମା କଥାରେ ମୋର ଘରରେ ଟକାଇ ଦେଲୁ ମତେ ବଡ ବ୍ୟଥାରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ତତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଉ ମତେ ରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି ତତେ देखी सेनापति कर रखी तते मुहिरे वीरपण देखी सेनापति कर रखी तते मुहिरे रक्षक सजिल मुख तोर लज्जा नहीं रे आरे मंद प्रकृति आज निश्चय पाइबी साथी रे आरे मंद प्रकृति महामंत्री महाराज যথাশীঘ্র লম্পটକୁ ନେଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅ चले ठीक अच्छे महाराज सेनापति महाशय आपण हेछन्ते राज्यर रक्षक आ जतु कम करछन्ते ना मते लाज मारुछि राजा का दस पासी जते बेले मुनिष अपने को बंधन करबी हां हां मु बंधन करबी नहीं रे मंत्री नहीं बस अरे ছাড় কইছে ছাড় ভাই সরা বাতে বুয়া সোলা গোটাই সামান্য মন্ত্রীটা হই ছুটি আসছে নাগেশ্বর লঘু সেনাপতিকে বন্দী করিবা পাই বাস তোর বাচ্চা মানে রাখবা উচিত তো যে মস্তা করে যাও মন্ত্রী পগড়িটা পিঁধিছো তো শরীরে যাও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস जीवा आसवा करुची एलाके सल्लाक वासना पदे जदे तो सेदी ताको सबदिन पाई बंद कर दिए ताहले तू कहा को बंद करबो बेसड़ा बनते वेणु तो सुस्त मस्तिष्क करे भाव तो कौटा करबा उचित आ कौटा करबा अनुचित नहीं नहीं सेनापति नहीं मते मते क्षमा कर सेनापति मते क्षमा कर दियंतु एछला मंत्री कथा रे शीघ्र परिवर्तन हो जीव ए चिंता धारणा मन रहा तथापि ठीक अच्छे अवश्य मंत्री सेनापति मुझे जीवन रू मारी न दे मुझे छाड़ी दौची बेसड़ा मंत्री रे विश्वासघातक सामान्य मंत्री सहित पुणी पलर प्रयोग खाऊ तेरे तेरे शक्ति अच्छी धरास्त्र कम विग्रहण बस तब डर कहे उठाओ राजा सत्य बचाओ उठास्त्र बस उठास्त्र
রাজা সত্যব্রত এইটা ঠিক বুঝি পারিথিব সোনাগুয়া সেনাপতির শক্তিটা কেতে তথাপি মনে রাখ যেতদিন পর্যন্ত তুম প্রেমକୁ ଏମିତି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବିନିବେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ। अरे विश्वासघातक ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରାଉଛି ହେଲେ ମୋ ଜମଣିକ ନିକଟରେ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ତା ସହିତ ତୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଛୁ ନା? ହଁ ତୁ ମତେ କହିଥାନ୍ତୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି। ନାଇଁ ରାଜା ନାଇଁ, ସେସବୁ ମୁଁ ତତେ ଅର୍ପଣ କରି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏଇଟା ତ କଥା ସଇଲା। ହେଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ନାଗୁଆ ସେନାପତିର ଭିନ୍ନ ଏକ ଇତିହାସ। ବେଶଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ରାଜା ମସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟଟା ଝୁଲୁଛି ରାଜା ମସ୍ତକରୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟଟା କାଢି ଆଣି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଝୁଲେଇ ଦେ। ରାଜା ମକୁଟ କିମ୍ବା ମୋ ରାଜା ପୋଷାକ ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି। ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ, ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ସେନାପତି ଏ ନୂତନ ଦେଖ ସେନାପତି